Umar kasu ya kaimung tai saslok umaro sakdiri yang mano kasno sibai jolat tai salsi tripura hangkoro luk hojak muni koglam panda tai workshop kaisa khlaijaka. Mission Sankalpa Abhijan samungtang ni bwkhaknai sibaijula hangkor naikol phangni jugaljak pandano chengerika hangkor tangphang Dr. Siddharth Shiv Jaiswal workshop tai koglam pandao yagbara police super Rajiv Sutrodor hoda hamkraite hoda rungmedek ni hangkor tangphang Tom Das no khobui mungnangsang manjakha yang umar kasu ya kaimung kasu thani hojak mungbangnani kobogi kolasara block conference lo koglam panda khlaijaka pandano chengerika video Narayan Devnath aro panchayat samiti ni chairman Tinku Sharma no khobui kubni sangbo tangmaimani केवल और केवल प्रशासन या पुलिस इसमें सफल नहीं होंगे पूरी तरीके से जब तक हमें समाज का सहयोग नहीं मिलेगा और जो समाज में जो आप लोगों का पोजीशन है जो आप लोगों की स्थिति है आप लोगों का जो फॉलोइंग है वो फॉलोइंग कभी भी प्रशासन का नहीं हो सकता है। इसी वजह से हम लोग विभिन्न तरीके के प्रोग्राम विभिन्न तरीके का अवेयरनेस एक्टिविटी करते आए हैं, लेकिन ये तब तक ये सब कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसमें आप लोगों की भागीदारी नहीं होगी। মেইনলি দুটি বিষয়ের উপরে আলোচনা হয়, একটা হচ্ছে বাল্য বিবাহ আর একটা নিরাময় আরোগ্য যোজনা। সঙ্গে আমাদের বাল্য বিবাহের সঙ্গে ড্রাগস এবং এইডস নিয়েও আলোচনা হয় আর কি। নেশামুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে জানান দেওয়া হয় এবং তারা যখন পঞ্চায়েতে গিয়ে কাজ করবে তারা যেখানেই ছোটোখাটো সভা করেন প্রত্যেকটা সভাতে যাতে তারা অ্যাটলিস্ট এই এজেন্ডাগুলি রাখেন এবং 10 মিনিটে হইলেও যাতে আলোচনা করেন এই আহ্বানটুকু তাদের কাছে রাখা হয়েছে।